अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप लोगों ने जितना प्यार दिया है मुझे, मेरे पास सच में वो अल्फाज ही नहीं कि जिससे मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इतना ही नहीं, इससे भी ज़्यादा मुझे इसी तरह अपना प्यार देते रहेंगे। दोस्तों, ये वाक़या है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। आप महफिल में बैठे हुए थे, हर कोई सलाम मशवरा कर रहा था। इतने में दो नौजवान अचानक से महफिल में आते हैं और यहां वहां देखने लगते हैं, जिस पर तमाम महफिल के लोग भी उन्हें देखने लगते हैं। वो दोनों नौजवान एक शख्स की तरफ इशारा करते हैं और फरमाते हैं, हजरत, ये वो शख्स है जिसने हमारे बाप को कत्ल किया है। दरअसल ये हमारे बाप का कातिल है और हमें कसास चाहिए, यानी खून के बदली खून, मौत के बदली मौत। इस पर तमाम महफिल के लोग बड़े हैरान होते हैं और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखने लगते हैं। आप खड़े होते हैं और फरमाते हैं उस शख्स से कि क्या ये दोनों नौजवान सच कह रहे हैं? क्या तुम्ही ने इनके बाप का कत्ल किया है? जिस पर वो नौजवान फरमाता है कि जी हुजूर, मैं ही इनके बाप का कातिल हूं। महफिल एक बार फिर हैरान हो जाती है। वो शख्स कहता है, हुजूर, दरअसल बात कुछ यूं है कि मैं अपना ऊंट लेकर यहां से जा रहा था। रास्ते में एक सब्ज जगह आई जिसे देखकर मेरा ऊंट उस जगह में चला गया। वो जगह इनके बाप की थी, तो उसे मेरे ऊंट देखकर बड़ा गुस्सा आया और उसने एक पत्थर उठाया और मेरे ऊंट को दे मारा। दरअसल वो पत्थर सीधा मेरे ऊंट की आंख पर लगा और मेरे ऊंट की आंख फूट गई। तो ये देखकर मुझे भी गुस्सा आया, तो मैंने वही पत्थर उठाया और उसके बाप की तरफ दे मारा। हुआ कुछ यूं कि वो पत्थर सीधा जाके ऐसे निशाने पे लगा कि उसके बाप की वहीं पे मौत हो गई। तो बज़ाहिर मैंने जानबूझ के तो नहीं चाहा था कि उसका बाप मर जाए, लेकिन जाने अनजाने में मुझसे कत्ल तो हो ही गया। तो मैं इस बात का एतराफ करता हूं कि हाँ, मुझसे खून हुआ है। जिस पर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर तुमसे खून हुआ है और तुम इस बात को मानते हो, तो फिर तो कसास देना पड़ेगा कि खून के बदले खून। उस शख्स ने कहा, हुजूर, मेरी एक छोटी सी अर्जी है, अगर वो आप मान लें। मैं चाहता हूं कि आप मुझे 3 दिन की मोहलत दें, क्योंकि मेरे पास हुजूर कुछ अमानतें पड़ी हैं जो कि मेरे भाई की और दोस्त यारों की हैं, और वो कहाँ रखी है सिर्फ मैं जानता हूं। अगर आप मुझे 3 दिन की मोहलत दें तो मैं वो जाके अमानतें उनको लौटा दूं और मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ ऐसा आसान रास्ता बना दूं जिससे उनकी आने वाली जिंदगी आसानी से कट जाए, और ये करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे आ जाऊंगा हुजूर। ये सुनने के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम्हें इजाजत दे सकता हूँ, अगर यहाँ पे बैठा हुआ महफिल में कोई शख्स तुम्हारी जमानत ले, तुम्हारी गारंटी ले, तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। वो शख्स क्योंकि अजनबी था, उसने सोचा कि मेरी गारंटी कौन लेगा, मेरी जमानत यहाँ पे कौन लेगा। वो यहाँ वहां दाएं बाएं देखता रहा, लेकिन उसे कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया। और महफिल में भी तमाम बैठे हुए लोग जमानत नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये कसास है, यहाँ मौत के बदली मौत है। अगर ये शख्स ना आया तो इसकी जगह हमें सूली पर चढ़ना पड़ेगा, हमारी गर्दन कटेगी। इसलिए कोई भी शख्स आगे नहीं आ रहा था। ये सब चीज जब हजरत अबू जर गफारी ने देखी तो उनसे रहा नहीं गया। वो भी महफिल में बैठे हुए थे, वो खड़े हुए और कहा, हुजूर, मैं इनकी जमानत लेता हूं, आप इन्हें जाने दें। जिस पर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से फरमाया कि ठीक है, आप जा सकते हैं। वो शख्स वहां से चले गए। अब इंतजार था उस तीसरे दिन का। जब वक्त गुजरा और तीसरा दिन आया तो महफिल के तमाम लोग दोबारा से उसी जगह पर आ जमा हुए जहां पे उस शख्स ने आना था। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन उस शख्स के आने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि जो परिंदा पिंजरे से आजाद हो जाए उसने फिर दोबारा कहाँ आना है। खैर, लोगों ने हजरत अबू जर गफारी से भी फरमाया कि हुजूर, आपने ये अच्छा फैसला ना किया। आपने एक ऐसे अनजान शख्स की गारंटी ले ली कि जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि उसका ठिकाना कहाँ है, उसका घर कहाँ है, वो कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, और आपने इनकी जिम्मेदारी ले ली। अब चूंकि वो चला गया है, उसने तो अब आना नहीं है, तो उसकी जगह फिर ये है कि आप मुश्किल में आ जाएंगे हुजूर।
جس پر حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا۔ جب شام ہونے لگی اور اندھیرا چھانے لگا تو لوگوں کو یہ یقین آنے لگ گیا کہ اب وہ شخص نے دوبارہ نہیں آنا ہے۔ اتنے میں دور سے ایک مٹی دھواں اڑتا ہوا دکھائی دیا، جیسے کوئی شخص آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا اور دکھائی دیا تو سب نے دیکھا کہ ہاں یہ وہی شخص تھا۔ وہ آیا اور اس نے آتے ہی سب سے پہلے معذرت کی کہ حضور آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، میں کسی مسئلے میں پھنس چکا تھا، لیکن اب کیونکہ میں آ گیا ہوں تو آپ جو سزا دینا چاہیں بے شک مجھے دے سکتے ہیں۔ جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ اس شخص کو جانتے نہیں، اس کا نام تک نہیں جانتے، آپ نے اس شخص کی ضمانت کیوں لی؟ اگر یہ نہ آتا تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا۔ جس پر ابو ذر غفاری نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا حضور اگر میں اس شخص کی ضمانت نہ لیتا تو تا قیامت تک یہ رواج قائم ہو جاتا اور کوئی کسی شخص کی اجنبی کی ضمانت نہ لیتا، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کوئی کسی کی ضمانت نہ لے، یہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، اس لیے چونکہ میں نے ان کی ضمانت لی۔ یہ سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ مبارک اس اجنبی شخص کی طرف کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ بتاؤ، انہوں نے تو آپ کی ضمانت لے لی، لیکن آپ نہ آپ کا کوئی نام جانتا ہے، نہ آپ کا شہر جانتا ہے، آپ کہاں سے آئے، کب آئے، آپ کو کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ دوبارہ یہاں لوٹ کر نہ آتے تو ہمیں کبھی نہ پتا چلتا کہ آپ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، اور جب آپ کو پتا تھا کہ یہاں پر آنے کے بعد آپ سزا کے مستحق ہیں، آپ کو سزا پکی ملنی ہے، تب بھی آپ آئے، آپ کیوں آئے؟ جس پر اس شخص نے کہا کہ حضور اگر میں یہاں نہ آتا تو تا قیامت تک کوئی بھی شخص کسی اجنبی کی ضمانت نہ لیتا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ رواج مجھ سے شروع ہو، تو اس لیے کر کے میں یہاں آ گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سزا کا حکم دیا، تو جیسے ہی آپ نے سزا کا حکم دیا وہ دو نوجوان کھڑے ہو گئے اور فرمایا حضور ہم چاہتے ہیں کہ اپنا قصاص واپس لیں اور ہم اس شخص کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ کیوں اسے معاف کرنا چاہتے ہیں؟ تو ان دونوں نوجوان نے بڑی خوبصورت بات کی کہ حضور اگر ہم نے آج انہیں معاف نہ کیا نا تو قیامت تک کوئی کسی کو معاف نہ کرے گا، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ رواج ہم سے شروع ہو، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں معاف کر دیں۔ یہ دور تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس میں انصاف کا بول بالا تھا، جہاں ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو اس بات سے ڈرتے تھے کہ کوئی ایسا برا کام، کوئی ایسی ناانصافی ہم سے شروع نہ ہو جو قیامت تک چلتی رہے اور اس کے ذمہ دار ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔